अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट एक बार फिर नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाते हुए वीक के आगाज वाले दिन यानी कि मंडे वाले दिन ही दिखाई दे रहे हैं। इट मींस कि वही वीक के अंदर जो हमने देखा था लास्ट वीक भी नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस थी, आज भी हमें सेम एज जो लास्ट वीक दिखाई दे रही है पोजिशन। इसका मतलब ये है कि कोई न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट आया है। जी हाँ, न्यूज़ है बिल्कुल। इन्फ्लेशन के नंबर काफी हद तक नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन के नंबर्स हायर देन एक्सपेक्टेशन आए हैं और जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस ऑल इन ऑल फैलाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हम कहेंगे इंटरेस्ट रेट पे जाएगा और उसको इम्पैक्ट देगा। वहां से जब इंटरेस्ट रेट अप होगा तो वही पोजीशंस दोबारा बिजनेसेस की नजर आएंगी जो पहले थी। तो इसका मतलब है ओवरऑल सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है। ये तमाम चीजें क्या कह रही हैं आज के प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले देखते चलते हैं फर्स्ट सेगमेंट। डेली हाइलाइट्स देखते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही। ओपन हो मार्केट 40,070.83 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 40,070.83 सेम एज द ओपनिंग एंड लोअर वाज 38,865.10। इट मींस के 38,000 का इंट्राडे लो लेवल पे भी हमने टच कर लिया है। क्लोजर रहा 39,072.47। ओवरऑल 1000 पॉइंट्स का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा जा रहा है। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 409.94 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले यानी फ्राइडे के मुकाबले में इजाफा दिखाई दे रहा है 61.37 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 12.58 बिलियन रुपीज। अगर हम वैल्यू वाइज बात करें तो कुछ परफॉर्मेंस फिर भी इंक्रीज दिखाई देती है, लेकिन ओवरऑल जो हम कहेंगे फंडामेंटल्स हैं वो डाउन साइड पे दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम लीडर्स में हॉलिस्टिक बीइंग इन रेड टेरिटरी, हेस्कॉल इसको लीड कर रहे हैं 1.30 के डिक्लाइन के साथ। 16.07 पे क्लोजर, 60.42 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। यूनिटी फूड सेकंड स्कॉर पे 1.10 का डिक्लाइन, 13.98 पे क्लोजर, 31.98 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्ट के इलेक्ट्रिक 0.29 का डिक्लाइन, 3.75 पे क्लोजर, 29.15 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल हम देख रहे हैं वही स्क्रिप्ट जिनमें बाइंग देखी जाती है, फाइनली उसी में सेलिंग आ जाती है। 2 दिन बाद वही ग्रीन परफॉर्मेंस देते हैं और उसके अगले दिन ही रेड परफॉर्मेंस आ जाती है। ये क्या रीजन है ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। टॉपिक ऑफ द डे में स्पेसिफिकली आज हमने जो टॉपिक चूज किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। क्या परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में क्या चल रहा है, अभी रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। कारोबारी दुनिया में दौड़ लगी हुई है कि जिसका माल मयारी होगा वही हाथों हाथ लिया जाएगा। अगर किसी कौम ने इस दौड़ में शरीक होना और अपना मुकाम बनाना है तो उसे अपने मुल्क में बनने वाली हर चीज हत्ता के बरामद के लिए ज़राई अजनास से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तक की क्वालिटी के मयार को आखिरी हद तक बेहतर बनाना होगा। इस सोच के साथ कीमत पर तो समझौता हो सकता है लेकिन क्वालिटी पर नहीं। यही वजह है कि आज हम इस मयार को अपनाकर आलमी माशी क़ुव्वतों के मद्दे मुकाबिल हैं। वहीं कुछ सेक्टर्स में पाकिस्तान का राज भी बरकरार है। साथ ही पाकिस्तानी मसनूआत और खाम माल गैर मुल्की खरीदारों और सार्फिन की अव्वलीन तरजीह बनने लगा है। और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की कम तरीन कीमतों पर तरसील मुमकिन बनाए हुए है। हमारे मुल्क में मुंतखब हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही सनतकार, ताजिर और कारोबार से वाबस्ता अफराद का हौसला बुलंद हुआ है और गवर्नमेंट पॉलिसीज की बदौलत उन्होंने मुल्क में मजीद सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। हालिया बरसों के दौरान पाकिस्तान ने मईशत की डिजिटलाइजेशन के जरिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कारोबार के फरोग, नौजवानों को रोजगार की फराहमी के जामे इक़दाम किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे की तरक्की से तिजारत के फरोग में मदद मिल रही है। मुल्क की मईशत में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। कॉमर्स के शोबे के माहिरीन ने कहा है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे की तरक्की के वसी इम्कानात मौजूद हैं। आने वाले सालों के दौरान शोबे की तरक्की से कौमी मईशत की तरक्की और रोजगार के लाखों नए मौके पैदा होंगे। रिपोर्ट आपने देखी, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। तमाम चीजों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। पहले उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साद अली साहब और आप हेड ऑफ रिसर्च हैं इंटर मार्केट सिक्योरिटीज के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। साथ सबसे पहले ये बताइए, मार्केट की मैं जो है परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगी, उसके बाद मैं हमारे आज के टॉपिक ऑफ द डे पे बात करना चाहूंगी। लेकिन पहले ये बताइए कि मार्केट में इतने नेगेटिव, फंडामेंटली स्ट्रांग मार्केट में इतने नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्यों नजर आ रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं फैक्ट्स काफी स्ट्रांग हैं, सारी चीजें ऑन ट्रैक हैं। इसके अलावा लास्ट वीक भी यही सिचुएशन हुई थी, इस वीक के आगाज में भी सेम वही सिचुएशन है, 1000 पॉइंट्स का डिक्लाइन मंडे वाले दिन, ऐसा क्यों?
دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے کہ مارکیٹ نے ریلی بہت اسٹرانگلی کیا تھا اب تک, اور حال میں ہم نے کچھ نیگیٹو نیوز دیکھی تھی, جیسے کہ سیمنٹ سیکٹر پہ کچھ نیگیٹو نیوز آئی تھی. سیمنٹ از اے ویری پاپولر سیکٹر. اس کے علاوہ کچھ پولیٹیکل نوائز تھے. آج سی پی آئی پہ جو نیوز آئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مارکیٹ فیکٹرز ایسے بھی تھے کہ کچھ بڑے فنڈز جو ہیں وہ ان میں ریڈیمپشنز آئی تھیں, وہ سیلنگ کر رہے تھے. تو یہ ساری وجوہات کی کمبینیشن نے ہی مارکیٹ میں اتنی آپ کہہ لیں اسٹیپ ڈکلائن آیا ہے مارکیٹ میں. اوور آل مارکیٹ کے فنڈامنٹلز تو اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں نا. اٹ مینس کہ اوور آل کوئی گراوٹ تو نظر نہیں آ رہی نا کہ ان فیوچرز ہم کہیں گے کہ یہ ڈپ کہہ سکتے ہیں لیکن اسے گراوٹ نہ کہیں, کہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ مزید ڈکلائننگ ٹرینڈ شو کرے گی. نہیں دیکھیے, دو تین چیزیں جس کی وجہ سے مارکیٹ چلی تھی. ایک تو اکنامک امپروومنٹ, دوسری چیز جو کووڈ کے جو کیسز ہیں پاکستان میں وہ کافی ماڈریٹ ہو گئے تھے, پیک لیول سے کافی نیچے آ گئے ہیں. پہلے ہمارے 7,000 ڈیلی کیسز ہوتے تھے نئے, آج کل 600-700 کیسز ہیں. اور ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹس لو ہیں, تو لیکوڈیٹی مارکیٹ میں کافی زیادہ ہے. تو یہ تینوں فیکٹرز انٹیکٹ ہیں. آئی تھنک لانگ ٹرم ہمارا کنسٹرکٹیو ویو یہ ہے کہ مارکیٹ یہاں سے اوپر ہی چلے گی, بٹ ظاہر ہے بیچ میں کچھ ہیلدی کریکشن بھی آتی ہیں, جیسے کہ آپ نے دیکھی ہے. نمبرز جو زیادہ آئے ہیں آج, اب یہ کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ اس کے انڈیکیشن سے کتنا امپیکٹ جو ہے وہ آگے بلڈ اپ ہو رہا ہے؟ دیکھیے مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشن کچھ 8 سے 8.5% کی تھی, اور انفلیشن آیا ہے 9% کا. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ فوڈ انفلیشن کا ہے. آپ کے سامنے ہے جو حال میں جو بارشیں ہوئی تھیں جس کی وجہ سے لاجسٹکس ہمارے افیکٹ ہوئے تھے, تو کچھ جو فوڈ آئٹمز ہیں جس میں ویٹ ہو گیا یا پیرشیبل آئٹمز ہیں, ٹھیک ہے, ان کی پرائسز ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی تھیں. تو وہ پرائسز نے انفلیشن کو تھوڑا سا اسٹریچ کیا ہے, بٹ یہ ٹیمپرری ہے. بالکل, یہ دوسرا مہینہ جس میں فوڈ انفلیشن کی وجہ سے انفلیشن بڑھا ہے, بٹ یہ ٹیمپرری ہے. گورنمنٹ اس سچویشن میں کریکٹیو میجرز لیتی ہے, اور آگے جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرائسز نارملائز ہوں گی. اچھا, اس پر مزید بات کریں گے, اور میں چاہوں گی کہ ٹاپک پہ بھی آئیں, لیکن پہلے ہمارے ساتھ اوور کال علی فرید خواجہ صاحب موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. کیپٹل مارکیٹ ایکسپرٹ. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, اٹس اے پلیزر ٹو بی آن یور شو. سر پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آج آپ انوائٹڈ تھے ہمارے شو میں, کیوں نہیں آئے؟ جی, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میرا آئی ہیڈ ڈنر ود somebody who tested positive for COVID, so that's why I'm on quarantine for the last 2 days. ہم دعا کریں گے کہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں. پہلے یہ بتائیے, مارکیٹ کی پرفارمنس کافی نیگیٹو سائڈ پہ دکھائی دے رہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم فارنرس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایپ بھی انوگریٹ کی گئی ہے, جسے بولتے ہیں وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. تو کتنا زیادہ ہیلپ فل ہے یہ آگے آنے والے فیوچرز کے, ہم کہیں گے شیئرز کے بارے میں, یا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے؟ جی, یہ ٹرانسفارمیٹیو ہے. تو یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بعد پہلی دفعہ اوورسیز پاکستانی ڈیجیٹلی پاکستان میں اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں, اور اس بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے ساتھ ساتھ وہ بروکرز میں اپنا بروکریج اکاؤنٹ کھلا کے اسٹاک مارکیٹ میں ڈائریکٹلی انویسٹ کر سکتے ہیں. 15 ملین پاکستانیز ہیں جو باہر رہتے ہیں, 2 ملین یو کے میں رہتے ہیں. یہ پاکستانیز پاکستان میں $25 بلین بھیجتے ہیں. یہ $25 بلین از دا سنگل لارجسٹ سورس آف انفلوز ان پاکستان. مطلب ہماری پوری کی پوری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے اتنا پیسہ نہیں آتا جتنا اوورسیز پاکستانیز سے آتا ہے. مگر آج تک اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے تھے, اور آرام سے کسی اسٹاکس میں انویسٹ نہیں کر سکتے تھے. روشن ڈیجیٹل کے بعد اب یہ لوگ کر سکتے ہیں. تو اس کا ایک 25 بلین کا ایک فریکشن بھی اگر اسٹاک مارکیٹ میں آ جائے تو دیٹ کوڈ بی ٹرانسفارمیٹیو ٹو پاکستانی اسٹاک مارکیٹ. اچھا, علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مارکیٹ کے سینٹیمنٹس کافی حد تک سی پی آئی کی وجہ سے آج جو امپیکٹ آیا ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مارکیٹ کے اندر جو گراوٹ آ رہی ہے وہ کب تک رہے گی, اور آنے والے دنوں میں کتنا بیٹرمنٹ ہم دیکھیں گے؟ جی, سو مارکیٹ میں اس کا تھوڑا کانفیڈنس تھوڑا ویک ہو گیا ہے, اور اس کی مین وجہ تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, کیونکہ مارکیٹ جو ہے پچھلے 3 ہفتے سے مارکیٹ پیچھے جا رہی ہے, اور جب نیگیٹو مومنٹم آتا ہے تو پھر ذرا سی بھی نیگیٹو خبر ہوتی ہے وہ ایمپلیفائی ہو جاتی ہے. سو آئی تھنک اٹس مور آف اے کانفیڈنس ایشو, اینڈ اٹس مور ریلیٹڈ ٹو پولیٹیکل انسرٹینٹی, جس کی وجہ سے ریٹیل انویسٹرز جو ہیں اور میوچل فنڈ جو ہے ان کو ریڈمپشن ہو رہی ہے, اور ریٹیل انویسٹرز جو ویک ہولڈرز تھے وہ بیچ رہے ہیں. خاص طور پہ وہ انویسٹرز جو لیوریج ان کی پوزیشن تھی, یعنی کہ جن کا پیسہ انہوں نے لون لے کے پیسہ لگایا ہوا تھا, سو دے آر فورسڈ ٹو سیل بیکاز ایک
नेगेटिव मोमेंटम में मार्केट चली गई है। तो आपका सवाल ये है कि कब टर्न होगी? अभी भी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले सीमेंट ने रिकॉर्ड नंबर पब्लिश किए, तो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे अक्टूबर के मिड और एंड में, और आई थिंक द रिजल्ट विल ड्राइव चेंज द सेंटिमेंट। ऑल्सो पिछले 2-3 दिन से जब से प्रेसिडेंट ट्रंप को हॉस्पिटल वो गए, उसकी बाद से ग्लोबल मार्केट्स भी वॉलेटाइल हो गई थी। तो उस कोविड की वजह से भी परेशानी है लोगों को कि सेकंड वेव दोबारा आ गई है, कुछ खपातें हो रही थी कि लॉकडाउन शायद आ जाएगा। तो जब उस पर भी जब थोड़ी सर्टेनिटी आएगी तो द मार्केट विल टर्न ऑन द बैक ऑफ दोज 2 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच अली फरीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफी डिटेल एनालिसिस था मार्केट के ऊपर, और खासकर हमने देखा कि फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जितनी चीजें बताई गई वो भी काफी हद तक ऑनलाइन नजर आती हैं। साथ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। साथ अगर अली भी होते तो आप दोनों का इंटरव्यू बहुत अच्छा होता, लेकिन डिस्पाइट ऑफ कोरोना उन्होंने फिर भी आई होप हिम वेल। हाँ, स्पीडी रिकवरी के लिए हम दुआ करेंगे। अच्छा ये बताइए, टॉपिक का आपने रिपोर्ट भी देखी थी, काफी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो फ्लरिश नजर आ रही थी कोरोना से पहले, लेकिन अब हम देख रहे हैं मार्केट में भी इतना रश नहीं है, जिसका इम्पैक्ट उसकी सेक्टर प्राइस पे भी जाता है। क्या देख रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान में एक चीज हम देखते हैं, पेनिट्रेशन कितनी है हर इलेक्ट्रॉनिक की। तो अगर हम रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल ले लें तो 1/3 ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो उनके घरों में रेफ्रिजरेटर होगा। तो ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, ये 100% भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्रोथ पोटेंशियल है, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट ये समझती है कि इसमें एफडीआई बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, और हाल में हमने पॉलिसीज भी देखी हैं, जैसे मोबाइल फोन पॉलिसी के बाहर की कंपनी यहाँ पर आकर अपना प्लांट सेटअप करें और पाकिस्तान में ही मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करें, तो वो एक पोटेंशियल भी बहुत बड़ा है। तो इसमें एक तो गवर्नमेंट पॉलिसी का एक बड़ा रोल है, और साथ साथ आपके चूंकि यंग पॉपुलेशन है और पेनिट्रेशन इतनी ज्यादा है नहीं, तो ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में पाकिस्तान। और अगर हम इसे लिंक करें स्टॉक मार्केट से, तो क्या जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो पोजीशंस हैं वो नजर आती हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स ही बेचते हैं, जैसे पाक इलेक्ट्रॉन हो गया, वेव्स हो गए, ठीक है, और कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो वो शायद वो भी थोड़ा सा इस पूरे डेवलपमेंट से लिंक हो सकते हैं। तो कुछ स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, तो ये जाहिर है मार्केट के लिए भी एक पॉजिटिव चीज है। बिल्कुल, मार्केट के लिए इससे पहले हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, और इन्फ्लेशन में पॉइंट जो है रेज हो रहा था, वो सबसे ज्यादा ये रेज हो रहा था। मैं इससे पहले भी हमारे यहाँ एनालिस्ट आते रहे, मैं उनको पूछती रही हूँ कि फूड इन्फ्लेशन और जनरल इन्फ्लेशन को जो है वो डिफरेंशिएट करें या फिर उसको सेपरेट कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज फूड इन्फ्लेशन इम्पैक्ट देते रहेगी और इंटरेस्ट रेट के ऊपर आता रहेगा। इज दैट ट्रू? इट इज ट्रू, और थियोरेटिकली अगर देखें तो ग्लोबली कोर इन्फ्लेशन को ही ज्यादा वजन दिया जाता है, और पाकिस्तान में हाल में जो स्टेट बैंक की पॉलिसी रही है उसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन को ज़्यादा फैक्टर दिया गया है, बिकॉज पाकिस्तान में देखें आप, हमारा जो सीपीआई बास्केट है उसमें 30-40% फूड होता है, फिर उसके अलावा आप 10-15% आप मजीद और ऐड कर दें, उसमें ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट आ जाता है, डॉलर का इम्पैक्ट आ जाता है, तो ये सारी चीज़ों को भी स्टेट बैंक को कंसिडर करना पड़ता है। तो इस वजह से कोर इन्फ्लेशन अभी मॉनेटरी पॉलिसी डिराइव नहीं कर रही, आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन कर रहा है। तो अब क्या इम्पैक्ट नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? आप समझते हैं कि जब इन्फ्लेशन के नंबर इंक्रीज हुए हैं तो डायरेक्टली इसका जो एक इम्पैक्ट है वो इंटरेस्ट रेट पे जाएगा, और यहाँ भी कुछ ओवरऑल एक बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है 50 बिप्स या 75 बिप्स? देखिए, इसमें दो चीजें हैं, एक तो इन्फ्लेशन जिस वजह से बढ़ी है वो कंट्रोलेबल है, फूड प्राइसेस आप नीचे ला सकते हैं, तो आगे जाने वाले महीनों में फूड प्राइसेस नीचे आएंगी, इन्फ्लेशन नीचे आएगा, ठीक है। बेस इफेक्ट वाला भी एलिमेंट होता है कि पिछले साल इन्फ्लेशन कितनी थी, इस साल कितनी होगी, तो ईयर ऑन ईयर वो नंबर सॉफ्ट हो ही जाएंगे आने वाले महीनों में। दूसरी चीज ये है कि आपके सामने है, अली ने भी जिक्र किया, सेकंड वेव का एक रिस्क है, ठीक है। इकोनॉमी अभी ही रिकवर करना शुरू किया है, तो स्टेट बैंक इस चीज को भी ओवरवे करेगी कि अभी इट्स टू अर्ली कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। तो आई थिंक इस पे रिएक्शन स्टेट बैंक का नहीं आएगा इन दो वजूहात की वजह से। अगर साथ कोई स्पाइक आती है या सेकंड वेव आती है, इसमें क्या पॉलिसीज रहेंगी? क्या स्मार्ट लॉकडाउन ही रहेगा, या फिर आप समझते हैं जो पहली बार एक इम्प्रॉम्प्टू सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, एक केओस क्रिएट हो गया था क्योंकि कोरोना फर्स्ट टाइम हम अटेम्प्ट कर रहे थे, तो अब क्या होगा? कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, पहली बार जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो दुनिया भर में किसी को आइडिया नहीं था कि इस तरह के क्राइसिस के साथ
کس طرح ڈیل کرنا چاہیے, کس طرح کی پالیسیز ریکوائرڈ ہوں گی. تو دے ڈیڈ ایوری تھنگ پاسبل. لاک ڈاؤن بھی بہت سیویئر تھے. اس بار ایک لرننگ کرو ہے, گورنمنٹس کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ کس طرح پہلتا ہے اور کس طرح کے میجرز آپ کو ریکوائرڈ ہیں. تو اس مرتبہ اس طرح کا تو ریئیکشن نہیں ہوگا. آئی تھنک پبلک کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ اب کیسے اس سے جو ہے وہ بچنا ہے اور اسمارٹلی کیا اس کے جو ہے نقصانات ہو سکتے ہیں. اور پبلک کو بھی کوشن لینا سمجھ آ گیا. اگر آپ دیکھیں جن ملک میں سیکنڈ ویو آ رہا ہے اس میں اس نوعیت سے اس بلڈ اپ نہیں ہو رہا جیسے پہلی بار تھا. ظاہر ہے کیونکہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے اس میں. رائٹ, میں اسٹاک مارکیٹ پہ آتی ہوں اور اسپیسیفکلی سیکٹر وائز پرفارمنس سے بات کرتے ہیں. سیمنٹ سیکٹر کے بارے میں کیسا لگ رہا ہے اوور آل, جو اب اس کے بارے میں نیوز آ رہی ہیں یا اس کا امپیکٹ آ رہا ہے, کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے سیمنٹ سیکٹر میں ہمارا اچھا ویو ہی ہے, کنسٹرکٹیو ویو ہے کہ آگے جاتے ہوئے یہ ان سیکٹرز میں سے ایک سیکٹر ہوگا جو بہت آؤٹ پرفارم کرے گا مارکیٹ کو. اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس سیکٹر کو بہت بڑا پش دیا ہے. ایک کنسٹرکشن پیکج اناؤنس کیا تھا, انفراسٹرکچر پہ زور دیا ہے, ان کے پروجیکٹس ہیں, تو ان ساری چیزوں پہ سیمنٹ, اسٹیل اور اس طرح کی چیزیں آپ کی استعمال ہوں گی. تو ڈیمانڈ آؤٹ لک بہت اچھا ہے اس وقت. اور جب ڈیمانڈ اچھا ہوتا ہے تو پرائسز بھی بڑھتی ہیں, اور پرائسز بڑھتی ہیں تو پروفیٹیبلٹی بھی ریکور کرتی ہے. جو مارکیٹ کے اندر ڈپ آیا ہے تو آپ ریکمینڈ کریں گے اسمال انویسٹرز کو اور میڈیم ٹرم انویسٹرز کو کہ وہ سیمنٹ سیکٹر کے اندر بائنگ کریں؟ بالکل بالکل. آئی تھنک یہ جو کریکشن آیا ہے اس میں ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے کہ جو اسٹاکس آپ کو پسند تھے اور وہ بہت زیادہ چل گئے تھے, آپ کے فیئر ویلیو سے بھی زیادہ آ گئے تھے, تو ان اسٹاکس میں آپ ابھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو دس از اے گڈ اپرچونٹی کہ آپ سیمنٹس میں اپنی انویسٹمنٹ بڑھا دیں. چلیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد مزید بات کریں گے. کموڈیٹیز اور فوریکس کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ کے دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,16,869 روپیز. گولڈ پر ٹائم گرام 1,03,303 روپیز. انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آف $1,900.39. آئل WTI پر بیرل $38.68. آئل برینٹ کروڈ پر بیرل $40.84. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 192 روپیز, سیلنگ واز 194. یوکے پاؤنڈ بائنگ رہی 212.50, سیلنگ واز 216 روپیز. اینڈ US ڈالر بائنگ رہی 164.50, سیلنگ واز 165.30. سعودی ریال buying at 43.55, selling was 44 rupees. UAE dirham buying at 45 rupees, selling was 45.50. And lastly, Kuwait dinar buying rahi 509 rupees, selling was 511.50. یہ تھا کرنسیز, فوریکس اور پورا اوور آل اپڈیٹ. ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل گولڈ پرائز کا امپیکٹ ڈیلی بیسس پہ ہماری مارکیٹ پہ دکھائی دے رہا ہے. اٹ مینس کہ 1,16,000 پر تولہ پہ لوکل مارکیٹ میں گولڈ ٹریڈ کر رہا ہے. اوور آل سینٹیمنٹس کیا دکھائی دے رہے ہیں, ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید بات کرتے ہیں. ساتھ گولڈ پرائز آپ نے دیکھے, انٹرنیشنل گولڈ پرائز کتنا امپیکٹ دے رہے ہیں لوکل مارکیٹ کو, اور اب انٹرنیشنلی کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے انٹرنیشنلی گولڈ جو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا, اس کا ایک ہی آپ کہہ لیں ڈرائیونگ فورس ہے, وہ ہے کورونا وائرس. تو جیسے لوگوں کا فیئر رہے گا اکانومیز میں, پبلک میں, تو گولڈ کی امپورٹنس ان دی انویسٹمنٹ کمیونٹی بھی رہے گی, کیونکہ گولڈ از اے سیف ہیون ایسٹ. تو جب کرائسس سچویشن ہوتا ہے تو انویسٹرز اراؤنڈ دا ورلڈ گولڈ میں انویسٹ کرتے ہیں. تو اٹ مینس ہم دیکھ رہے ہیں گولڈ پرائسز سے جو ڈکلائننگ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, تو اب کورونا سے کا جو فیئر ہے یا فرائٹننگ جو سچویشن تھی وہ کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. دیکھیے گولڈ ایک پرائسز بڑی بھی بہت زیادہ تھی, بٹ آگے جاتے ہوئے اگر یہ کورونا وائرس واپس بڑھتا ہے یا ورسن ہوتا ہے تو گولڈ میں آپ یہاں سے اپ سائڈ دیکھ سکتے ہیں. لیٹس کم ٹو دی اسٹاک مارکیٹ اگین. اوور آل اسٹیل سیکٹر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اسٹیل سیکٹر لائک آئی سیڈ, اس میں کنسٹرکشن سیکٹر میں رول ہے ان کا. اسٹیل بھی ایک امپورٹنٹ کنسٹرکشن مٹیریل ہے. کچھ اسٹاکس اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حال میں بہت زیادہ چلے تھے, تو شاید اس میں اپ سائڈ گنجائش کم ہے, بٹ اگر اس میں کریکشن آتی ہے تو اسٹیل سیکٹر میں بھی ایک پازیٹیو ویو بن سکتا ہے. اور فوڈ جو کہ انفلیشن کو امپیکٹ کر رہا ہے ڈائریکٹلی, وہ کیسے دیکھ رہے ہیں فوڈ سیکٹر؟ کنزیومر سیکٹر بالکل از ون آف دا فیورٹ سیکٹرز, کیونکہ جب اکانومی ریکور کرتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا کنزیومر سیکٹر ہی پرفارم کرتا ہے. سب سے پہلے فوڈ آئٹمس خریدے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کنزیومر سیکٹر پہ ہم پازیٹیو ہی ہے. ہماری مارکیٹ میں تھوڑا سا لمیٹیشن ہے کہ اس میں لیکوڈیٹی ان شیئرز میں تھوڑی کم ہوتی ہے, تو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کے لیے اتنی انویسٹیبل نہیں ہوتے. وہ ٹائم کم ہے اور سارے سیکٹرز تو ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن اتنا پوچھ سکتے ہیں کہ اب جو ویک کا اسٹارٹ ہوا ہے, منڈے کا دن ہے, 4 ٹریڈنگ سیشن ابھی باقی ہیں, اگر آج کے دن یا کل کے دن بائنگ کی جائے ارلی ان دا مارننگ, تو کون سے سیکٹرز ہیں جن کو اپنے پورٹ فولیو میں آپ جو ہے وہ کیری کر سکتے ہیں؟ میں رائے دوں گا کہ سیمنٹ میں, ٹیکسٹائلز میں,
पैकेजिंग में और कुछ सिलेक्टेड केमिकल स्टॉक्स जो हैं उनको देखा जा And what सकता about है। automobile? ऑटोमोबाइल अब आई थिंक इट्स टू अर्ली, उसके लिए अभी भी जो डिमांड रिकवरी एक्सपेक्टेड है वो अभी तक नजर आई नहीं है, जाहिर है क्योंकि गाड़ियों की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, Right. तो आई थिंक वो हमें आगे जाकर ही परफॉर्म करते हुए नजर एट आएंगे। द सेम टाइम कुछ न्यूज जिसका इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है, अगर लोकल मार्केट में बात करें तो पॉलिटिकल नॉइज कितना इम्पैक्ट करेगा हमारी मार्केट को या देखिए, पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को? पॉलिटिकल नॉइज भी है, उसके साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुए, सीपीआई हो गया, अली ने जिक्र किया था सेकेंड वेव का एक फेयर पाकिस्तान में भी है, कुछ जगहों में लॉकडाउन के फेयर्स हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें एक साथ अफेक्ट कर रही है मार्केट के सेंटिमेंट को। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल मार्केट को कैसे देख रहे हैं, अमेरिका को, और ओवरऑल जो इलेक्शंस भी होने वाले हैं उनके? इंटरनेशनल मार्केट्स भी आप कह लें जिटरी हो गई हैं, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट को अगर लेट्स से उनकी हेल्थ खराब होती है तो इलेक्शंस का क्या होगा, आगे क्या आउटलुक होगा, तो ये चीजें अनसर्टेनिटी रखेंगी मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में एटलीस्ट। ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी, क्या इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे डायरेक्टली आएगा या हम अभी ओवरऑल फंडामेंटल्स पे चल रहे हैं? हमने देखिए हिस्टोरिकली हमारी मार्केट जो है वो ग्लोबल मार्केट से बहुत ज्यादा क्लोजली नहीं चलती, ठीक है, बट जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है हमने इस पीरियड में देखा है कि ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ ही चली हैं, तो जब ग्लोबल मार्केट चल रही थी तो पाकिस्तान मार्केट भी उसके साथ ही चली है, तो पॉसिबल है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स में एक प्रेशर आता है तो वो लोकल मार्केट में भी ट्रांसलेट हो सकता है। एट द सेम टाइम बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट भी तो है ना पाकिस्तान? बिल्कुल जी। ओवरऑल ये तो हो गई इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात और न्यूज की बात। अगर हम बात करें करेंसी वाइज, कितना ज्यादा अभी आपको हमारा रुपया स्ट्रांग दिखाई दे रहा है डॉलर के अगेंस्ट, या हम कहें मजीद कोई डेप्रिसिएशन तो दिखाई नहीं दे रही, या फिर हम इन फ्यूचर नियर फ्यूचर कोई विटनेस तो नहीं कर पा रहे? देखिए करेंसी के लिए एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल हम देखते हैं वो स्टेट बैंक के फॉरेक्स रिजर्व्स देखते हैं, ठीक है, वो काफी अरसे से $12 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू पर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हम पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं वो 3 से 4 महीने की जो कॉस्ट है वो $12 बिलियन होती है रफली, तो आपके पास वो पैसे हैं कि आप अपने इम्पोर्ट्स करते रहें, तो ये एक स्टेबिलिटी का साइन होता है। जब तक हमारी इम्पोर्ट कवर 3 to 4 मंथ्स होते हैं तो करेंसी आपकी स्टेबल जोन में ही रहती है। ठीक है, और वो सेक्टर्स जिनके लिए आपने एडवाइस की है वो एक बार फिर मैं चाहूंगी कि आप जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स को बता दें, विच इज सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल्स, पैकेजिंग, इन सेक्टर्स में जो हाई क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो गुड मैनेजमेंट और लार्ज कैप, उनमें आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच सादा, हमारे साथ मौजूद है, काफी डिटेल एनालिसिस, और हमने आज बात की इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, ओवरऑल इसकी मार्केट के बारे में, और इसके साथ साथ जो मार्केट के फंडामेंटल्स स्ट्रांग नजर आते हैं लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो वीक नजर आ रही है, उसके क्या रीजन है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।